हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करुचे आजिर ही वीडियो को। आजिर वीडियो बहुत इम्पोर्टाट और बहुत स्पेशल कारण समस्ते जानी थे वर्तमान खाली सुभद्रा योजना सबू महिला मानक मन रे अनेक प्रश्न। कारण पीएम मोदी बर्थडे रे ऑलरेडी माने 17 तारीख रे ऑलरेडी 25 लाख लोकंक मिल सारी सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती, किंतु आहरी बहुत जन एथुरु वंचित अछंती जो मानंकु मिली पारि नाही सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती मिल पारि नाही। एवं एकथा भी शुणा मिलूँ कि 2000 लोकंकर आवेदन को खारज कर देइछंती। काहेकि खारज करा जाइछि आउ जो मानंकु प्रथम किस्ती मिलवा कथा काहेकि मिली नाही, आवेदनर समय अवधि केते रहिछि, केउ मानंकु सुभद्रा योजनार टंका मिलिबो आ केउ मानंकर आवेदन को खारज करा जिवो, से सबु विषय रे आमे बहुत सरल रे एही वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। जेमिति मो पूर्व वीडियो रे जणई थिली आपण केमती निजर फॉर्म तो पूरा ओडिया रे लिखा जाइछि, ओडिया रे आपण आराम रे आपणको फॉर्म को पूरण करि परिबे। जहाँ भी लिखा जाइछि जेमिति कि एठी आपण आपणकर संपूर्ण नाम, एठी आधार संख्या, पितांको नाम आओ जन्म तारीख, वर्ग, आधार संयुक्त मोबाइल नंबर। एठी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथा है कि आधार संयुक्त मोबाइल नंबर जो आपण आधार नंबर रे जो मोबाइल नंबर टी लिंक हेतिबो, मोबाइल नंबर को जो माने भी लिंक करे नाहंती जल्दी जल्दी जाई लिंक करे दियंतु। आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई बुझंतु केउं ठारे करा जाउछि आधार संयुक्त करा जाउछि मोबाइल नंबर टी को जाई कि सेई ठारे करि दियंतु। आ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी दे देबे आपण जिला, ग्रामांचल, ग्राम पंचायत जहाँ भी देइछि सब आराम रे आपण एठी फिलअप करि परिबे। जो माँ मैंने वंचित होइछंती से माने थरे एई वीडियो को आउ थरे परखी नै कि आवेदन करंतु। जेठी ऑलरेडी एठी घोषणानामा करा जाइछि अछि जे मु एतद्वारा घोषणा करुअछि जे पूर्व पृष्ठारे उल्लेखित तथ्य मोर ज्ञान अनुजाई सत्य अटे। मु ज्ञात जे एथिरु कोनोसी मिथ्या प्रमाणित हेले मु आवेदन को प्रत्याख्यान करा जाई पारे एवं आईनगत कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई पारे। तो एठारे किछि तांकर जहाँ भी रही घोषणानामार तो सेटा एठी दर्शा जाइछि कि आपण ओडिशार बासिंदा हेतिबा दरकार। 1 जुलाई 2024 सुधा आपणकर बयस 21 वर्ष कि 60 वर्ष रु कम, 21 वर्ष रु ऊर्ध्व एवं 60 वर्ष रु कम हेतिबा दरकार। राज्य सरकार कि केंद्र सरकार योजना अधीन रे आपण मासकु 1500 टंका किंबा वर्ष को 18,000 टंका आर्थिक सहायता राशि जमती आप पाऊ नथिबे। आपणको परिवार कोनोसी सदस्य जे कि पूर्वतन सांसद एमपी किंबा एमएलए हेई नथिबे एवं मु किंबा माने आपण किंबा आपणको परिवार कोनोसी सदस्य इनकम टैक्स देउ नथिबे। तो एठी आउ जहाँ रहिला आपणको पाखरे फॉर्म अछि सेथि पई मु गोटी गोटी करी पढिबा पई चाहू नाही। तो आपणको कार्ड रो देखिदेबे, बेसी समय आपणकर नष्ट करिबिनी। चलंतु देखिबा काहेकि केउ मानंकु काहेकि सुभद्रा योजना रो वंचित हेबाकू पड़िला, काहेकि सेमानंकर फॉर्म को खारज कर दिया गला। आपणकर आधार संयुक्त लिंक मोबाइल नंबर टी जो माने पूर्वरु अप्लाई करिछंती बहुत वर्ष पूर्वरु से माने मोबाइल नंबर और आधार नंबर ठीक देले भी वर्तमान सेटा से माने सेटा को जाई कि चेक करंतु। आ जण जनकर गोटे अकाउंट न थाए, से मानकर 4-5टी अकाउंट थाए आ सबु अकाउंट रे आधार कार्ड समस्ते देई थांती, किंतु मोबाइल नंबर जोटा गोटे ही लिंक हेई थाए जोथि पई कि सेई नंबर टी को जो मोबाइल नंबर टी बैंक एवं आधार रे संयुक्त हेछि सेई अकाउंट को ही आपणकर 5,000 टंका राशि सेई अकाउंट की ही आसीबो। आपणकर जदि 4-5टा अकाउंट अछि आपणकर पूर्व अकाउंट को जाई चेक करि परिबे। जदि सेथिरे न आसीछि ताले भी किछि असुविधा नाही, आपण पुणी आवेदन करि परिबे। आवेदन करिवार समय अवधि सेमिति किछि रही नाही। आपण चाहिले आपणको पई बहुत सारा समय पड़ी, समय अवधि भी डिक्लेयर करा जाई नै। आपण को समय केते तारीख पर्यंत अप्लाई करि परिबे। तो आउ बाकी रहिला आपणकर बारंबार मु गोटे जिनस ही कहूँ आपणकर बैंक अकाउंट रे नंबर सठिक लिंक करांतु, जा द्वारा कि
ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ପାଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଆଉ ଫର୍ମରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ ହେଇନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବି ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ସେମାନେ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ଏଇ ସବୁକୁ ଆପଣ ମାନିକିନା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଏ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ଭାବରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସେଇଟା ବି ଡିକ୍ଲାର ହେଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି, ବଟ୍ ଏଇଠି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋ ପାଖାପାଖିରେ କିମ୍ବା ଆମ ଘରେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ସେଇଠାରୁ ଦେଖିକିନା ହିଁ କହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ତ ମିଳିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ, ଆପଣ ମୋର ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି 10K ଭିଉ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖେଇବି କି ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ କେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି। ତ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକର ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ କାହିଁକି ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ମୋତେ ଆପଣ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିଳିନାହିଁ, ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଇନି, ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ, ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କଟିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କଟିଗଲା ବୋଲି। ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କଟିବନି, ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପେମେଣ୍ଟ ରହିଲା 5000 ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସିନି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜଟିକୁ ଦେଖିବା। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 97,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆକାଉଣ୍ଟର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ 2,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିଛି। ତେବେ ବୁଧବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ପାଇଁକି ଅଟକିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାର ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇସାରିଥିବେ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣାଇ ଦେବେ। ଫର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ଖାରଜ ହେଇଯାଇପାରେ ଏବଂ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରରେ।
तापर जाई आपण अप्लाई करंतु तो आपणको आपणकर 5000 टंका राशि आपणको मिल जिवो बहुत सहजरे। एथिपाई आपणको आउ किछि कष्ट करबा को पड़िबनी। ठीक से बुझंतु तापर जाई अप्लाई करंतु। समय अवधि सरी जाई नहीं सेथिपाई व्यस्त विव्रत हबार कोनोसी आवश्यकता नहीं। जो मानकर पेंडिंग अच्छे से मानकर आसीबो। आ एक कथा मध्य जानिले जो 2000 लोकंकर आसी नाही से मानकर काहे के आसी नाही टेक्निकल समस्या जो आसी नाही से मानकर भी आसी जिवो। भिडियोटी जदि भल लगे ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करे जमा भी भूलिबनी। मो वीडियो को 10K व्यू पहुँचातु तापर मु आपनकु एरिया वाइज आपन ब्लॉक वाइज को मानकर पेंडिंग अच्छी तार वीडियो निहाती शेयर करी से पर्यंत। धन्यवाद। आज वीडियो को मुझे रखुची।